आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या यहूदियों के मुताबिक 2027 दज्जाल के खुरूज का साल है? और क्या नेतन्याहू इसराइल के आखिरी वजीर आजम हैं जो यहूदियों के मुताबिक 2027 में खुद अपने हाथों से दज्जाल को हैकल सुलेमानी के तख्त पर बिठाएगा और हुकूमत दज्जाल के हाथों में सौंप देगा? इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, यहूदियों के एक बहुत बड़े रब्बी थे जो मर चुके हैं। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ये पेशनगोई की थी कि नेतन्याहू खुदा की तरफ से चुना हुआ एक जंगजू है जो मसीहा के लिए रास्ता बनाएगा और ये खुद अपने हाथों से मसीहा यानी दज्जाल को इसराइल या ग्रेटर इसराइल की हुकूमत सौंपेगा। और दोस्तों, यूं लगता है कि इसी प्रोफेसी को पूरा करने के लिए नेतन्याहू आज इतनी खौफनाक और भयानक जंग मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है जिसमें वो अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं खा रहा। बस वो कहीं भी हों, चाहे जमीन के नीचे 7 मंजिला ग्राउंड में बंकर में पनाह लिए हुए हों, इसराइली वजीर आजम नो मर्सी दिखाते हुए बंकर बस्टर बम से उन्हें शहीद कर डालता है। और दोस्तों, अब तो शहादतों की ये एक तवील लिस्ट बन चुकी है, क्योंकि जिस तेजी से पिछले 6 माह के दौरान इसराइली वजीर आजम के हुक्म पर बड़े बड़े लीडरों को शहीद किया गया, तो यूं लग रहा है कि इसराइली वजीर आजम के पास टाइम बहुत कम है और 2027 तक उसे इससे भी ज्यादा खतरनाक काम अंजाम देने हैं, जिसमें मस्जिद अक्सा की शहादत के बाद वहाँ 3rd टेम्पल तामीर करना है और उस जगह पर दज्जाल के लिए एक तख्त नस्ब करना है जिसमें तख्ते दाऊद का पत्थर नस्ब किया जाएगा, जिस तख्त पर बैठकर उनका मसीहा दज्जाल हुकूमत करेगा। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2027 वाली बात सच्ची है? क्या वाकई दज्जाल आने वाला है? दोस्तों, तकरीबन 210 साल पुरानी एक बाइबल जो 1813 में लिखी गई थी और इस बाइबल में इस कायनात की तख्लीक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक यानी 2024 तक कितने साल हो चुके हैं, और जब 6000 साल पूरे हो जाएंगे, यानी बाइबल में भी ये बात दर्ज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 दिन में इस कायनात यानी जमीन व आसमान और इंसानों समेत हर शय को 6 दिन में तख्लीक फरमाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जलवा फरमा हुआ जैसे उसकी शान है। और दोस्तों, आप देखिए, कुरान करीम की तरह ये बात बाइबल में भी दर्ज है कि खुदा के नजदीक एक दिन हमारे 1000 साल बनते हैं और 1813 की इस बाइबल में ये नोट दर्ज है, मगर ये इनकी प्रोफेसी में है। और दोस्तों, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ कि यहूद व नसारा किस तरह 2027 को एंड टाइम यानी कयामत से जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोफेसी के मुताबिक खुदा के 6 दिन पूरे होने वाले हैं और अब मसीहा के आने का वक्त हो चुका है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस 1813 की इंसानों के हाथों लिखी गई बाइबल में ऐसी क्या कैलकुलेशन की गई हैं जिससे 2027 में हमारी इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये बाइबल 1813 में लिखी गई थी और इसमें ये दर्ज है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक का जो जमाना बनता है वो 3974 साल है और सन 1814 तक 5788 साल मुकम्मल हो चुके थे। अब दोस्तों, सन 1814 से 2024 को माइनस किया जाए तो जो जवाब आता है वो 210 साल बनते हैं। तो 210 सालों को 5788 में अगर प्लस कर दिया जाए तो 5998 साल बनते हैं। यानी आप देखिए कि बाइबल प्रोफेसी के मुताबिक 2 साल बाकी रह गए हैं और 2027 में पूरे 6000 साल मुकम्मल हो जाएंगे और उनकी प्रोफेसी के मुताबिक कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इसी तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी इलेक्शन कैंपेन में कर रहा है कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो दुनिया में अमेरिका का ये आखिरी इलेक्शन होगा। और दोस्तों, ट्रंप भी बाइबल प्रोफेसी के हवाले से ईसाइयों को इस बात पर जोर दे रहा है, वोट मी, क्योंकि 4 साल बाद फिर ईसाइयों को वोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. दोस्तों, याद रखिएगा कि ये बात तो तय है कि आने वाले चंद साल दुनिया के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि यहूद व नसारा एंड टाइम की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं और 2027 या फिर 2030 के बारे में ये प्रेडिक्ट किया जा चुका है
کہ یہ دنیا کی تباہی کے سال ہیں۔ مگر دوستو اگر حالات اور واقعات کا ہم بغور مشاہدہ کریں، کیونکہ دین اسلام میں جو قیامت کی نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ تو ہم سب آج اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے میں اپنی اپنی گزار رہے ہیں۔ دوستو علامات صغریٰ تقریباً پوری ہو چکی ہیں یا ہم سب انہیں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور اب علامات کبریٰ پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب تر آ چکا ہے۔ دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے وقت میں رسول بن کر آیا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جس قدر میری ان 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی کو وہاں ملایا اور فرمایا کہ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور میں بہت قریب ہوں قیامت کے۔ دوستو اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ ابھی جتنا وقت اس سورج کو ڈھلنے میں باقی ہے، دنیا کی عمر بھی بس اتنی ہی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی عصر ہو چکی ہے اور دن ختم ہونے والا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ دوستو میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی لکھی ہوئی کسی بات پر یقین نہیں کرتا، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی، کہ جب تمام روئے زمین فتنہ و فساد اور ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے، اور زمانے میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، اور پوری روئے زمین یہود و نصارہ کے رحم و کرم پر ہوگی۔ اور دوستو آج غور کیجئے، ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت عرب میں قائم نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اب دوستو یہودیوں کی بتائی ہوئی تاریخ پہ قیامت آئے یا نہ آئے، مگر مسلمانوں کے لیے جو وقت ہے بہت سخت ہے اور آزمائش سے بھرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، آمین۔